Ito na po yung continuation natin, how to set up your payout account, no? Sana po napanood nyo po yung part 1. Pagkatapos, link add tax info and mag-login. Are you a US citizen? Click no. And if nasa US naman po kayo, click yes. Guys, if yung bank account and TIN number is hindi sa inyo, click yes. No if sa inyo yung account, then click next. Pagkatapos, select country, then click next. Kung US po kayo, click second box. Pero if nasa Philippines po kayo, click first box, then click next. Check consent and certify, then fill up your signature. Dapat full name po guys with middle name, then click next. So guys, ganyan na po ang lalabas. I-review nyo po at i-check nyo po kung tama lahat yung mga na-i-enter nyo. Lalo po yung mga spelling ng mga pangalan natin. Submit form and done. Ayan na guys, tapos na po. Pwede na po tayong maka ng star and start earning.